Sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon international de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique Solaire Expo Maroc ouvre ses portes le 27, le 28 février et le 1er mars 2018 dans sa 7e édition. الدورة السابعة عرفت مشاركة أزيد من 80 شركة أجنبية ومحلية رائدة في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية على الخصوص والنجاعة الطاقية. هذه الدورة أيضا عرفت حضور مكثف ووازن لعدد الزائرين زوار المعرض، وأيضا عرفت حضور الشخصيات البارزة في ميدان الطاقات المتجددة بحضور السيد مصطفى البكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطاس ورئيس مازين، أيضا حضور السيدة عامل عمالة الحي الحسني، حضور سفير دولة بولونيا، كما عرف اليوم الثاني حضور السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظمت تحت شعار الشراكات والآليات والتحديات الاستراتيجية المغربية الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة. Avec plus de 80 exposants et plus de 6000 visiteurs attendus provenant des 4 coins du monde, la 7e édition du Solaire Expo connaîtra la participation des exposants des plus en vue à l'échelle internationale. On vous laisse le soin de les découvrir. La station Avanor, c'est une station solaire qui permet de recharger les téléphones ou les smartphones ou les tablettes. Elle dispose aussi d'un routeur Wi-Fi qui permet de diffuser le Wi-Fi. Bonjour, nous sommes très heureux de participer à la 7e édition du Solaire Expo. Pour nous, c'est une fabuleuse opportunité de présenter nos produits et services. لاحظوا بأن كاين واحد الحضور مهم لا للشركات على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني، وأيضا المواطنين مشاركة جد مهمة لمختلف الأعمار. أيضا كنلاحظوا حضور ديال الطلبة في مختلف الجامعات ديال المملكة. أن المعرض الطاقة الشمسية أنه من سنة إلى سنة كيتحسن وكيتطور، خاصة على مستوى المنتوجات المتطورة اللي في كل سنة كتعرف واحد الاختراعات جديدة في هذا القطاع هذا. كذلك على مستوى المشاركون الآن يعني العدد ديالهم كيتضاعف، وحتى التميز فيهم نرى أن هناك تنوع على مستوى العروض وعلى مستوى المؤسسات المشاركة. شتى المجالات المتعلقة بالكهرباء والمتعلقة يعني باش يمكن لك تستعمل الطاقة الشمسية في جميع الأمور اللي كتعلق بالكهرباء، بما في ذلك حتى السيارات يعني اللي كتمشي بالبنزين ممكن أنها تمشي بطاقة شمسية. فهذا حقيقة هو عالم ماشي صالون، انا كنشوف عالم اللي كيمكن الانسان يزورو ويطلع على ما جد واستجد في المجال ديال الاليات والتجهيزات المتعلقه بالطاقه الشمسيه. بالنسبه للمعرض c'est une opportunité très importante qui permet de s'ouvrir à le marché et aussi de s'interagir avec les différents exposants le domaine des énergies. Sur ce salon, je salue particulièrement les organisateurs qui sont très innovants, et aussi c'est notre première participation qui nous ravit, qui nous enchante, et on espère que ça perdure et que ça dure dans le temps. Le salon ici, donc ce qui est bien au niveau du salon, c'est qu'on est à l'extérieur de Casa. On a l'opportunité d'avoir une multitude de gens qui sont intéressés. Le salon est très bien pour essayer de diffuser le maximum d'informations auxquelles les gens ne sont pas
habitué à avoir au niveau information. Et je pense que c'est très bien. C'est le salon cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait moins de personnes. Il y avait énormément de travaux, donc les gens ne pouvaient pas venir ou quelque chose comme ça. Et cette année, je pense qu'il y a un peu plus de succès que l'année dernière. Je pense que cette année, c'est plus riche, vu que l'année dernière, il y avait des problèmes d'infrastructure avec les travaux qui ont été sur la route. Donc cette année, je vois que c'est plus riche et c'est plus amélioré. Donc, nous sommes là en présence du rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous que nous attendions depuis plusieurs mois. Rendez-vous autour du solaire, autour des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Donc cette édition, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette édition, c'est que cette édition, elle avait regroupé pratiquement l'ensemble des acteurs marocains, notamment dans le monde institutionnel, industriel, académique. Donc j'ai vraiment trouvé plusieurs acteurs de la société marocaine sur ce salon. L'activité de formation de secourisme, en même temps avec un défibrillateur automatique. Aujourd'hui, je conseille à toute entreprise, quelle qu'elle soit, de le faire et de l'installer dans leur site qui peut sauver une vie, l'aider à être encore parmi nos vivants. معرض نوعي وانا كنهني المنظمين لانه اعتقد السنه السابعه الى ما غلطت شيء اللي كيتنظم هذا المعرض منذ البدايات ديال الحديث على الطاقه الشمسيه وغيرها، وفي كل مره انه كاين ضيوف جداد، كاين دول جديده، كاين اهتمام، كاين ايضا ابداعات مغربيه واختراعات مغربيه. لاحظت واحد العدد ديال الاختراعات التي فوجئت بها يعني، وهو يجمع هذا المعرض يجمع بين الصناعه الطاقيه بمعنى المكونات ديال الطاقه بحال لي بانو سولير، بحال واحد العدد الامور، ثم ايضا فيما يتعلق بالنجاعه الطاقيه يعني تخفيض استهلاك الطاقه او ترشيدها، خاصه في المجال الفلاحي، المجال البنايات، المجال يعني الصناعي، وايضا يعني التكوين في مجال ديال الطاقات المتجدده، ثم بالاضافه الى واحد العدد ديال الانشطه اللي هي انشطه علميه من خلال واحد العدد ديال المحاضرات، واحد العدد ديال الورشات ديال الاشتغال. المشاركه الحمد لله كانت مشاركه قيمه. كان هنا الحمد لله دي زانستالاتور جداد دي نوفو اللي من خلال هذا المعرض حاولنا اننا نتلاقاو بهم ونعرفوا بهم البرودوي ديالنا. المشاركه الحمد لله في هذا المعرض هذا كانت الحمد لله كانوا ناس جداد، كان اقبال. اول مره كتبان لي بان تبارك الله كان واحد الاقبال كثير هنا في هذا العام هذا. Heureusement, donc c'était 7e édition, et il y a de la présence, il y a du monde. Il s'avère donc un carrefour de plusieurs compétences techniques, enseignants, chercheurs, étudiants et ça. Donc الحضور لهذا العام في سولار اكسبو 2018 مهم لينا، لان النسبه ديال الزياره كانت كبيره في هاد 3 جور هذه. دونك الحمد لله كانت هذه الفرصه ناجحه لمعرض سولار اكسبو، وتنتمناو ان شاء الله الحضور في يعني في المواسم. المعرض الحمد لله معرض جيد، وخاصه كان في اليوم الاول والثاني مشاركه على مستوى الحكومه. رئيس المنظمه الجهويه للطاقه اللي في اليوم الأول، في اليوم الثاني وزير الطاقة مشكورا اجى زار المعرض، والحمد لله يعني حتى الإقبال والمشاركة والشركات بشكل جيد. Aujourd'hui, on est présent ici au Maroc pour présenter notre société et on a reçu plusieurs offres
On est tellement satisfait de notre présence ici et prochainement on va ouvrir Inch'Allah une ligne de production ici au Maroc. المعرض ككل أول مرة كنعرض فيه وأنا جد متفاجئة بالحضور اللي جا وكان ناجح بالنسبة لي أنا كسالة تكنولوجي كان معرض ناجح وشكرا. استدعيت لهذا الصالون ديال الطاقات المتجددة والشمسية لإعطاء محاضرات لمدة يومين وكان الحضور وازن لا سيما الطلبه ديالنا اللي كيعملوا دكتوراه. بصراحه كنا يعني فرحانين بزاف للمستوى اللي وصلوا له في ميدان البحث العلمي، وحتى الاخوان اللي عارضين هنايا سواء مغاربه ولا خارج المغرب حتى هما الماستر. هذه النسخه تقريبا السابعه ولا الثامنه ديال هذا المعرض، وكنتمناو ان شاء الله النسخ الاخرين يكون عندنا طلبه اكثر واكثر اللي كيهتموا بالميدان اللي هو مستقبل ديال المغرب الناجح ان شاء الله في ميدان الطاقات. وشكرا. On vous donne un rendez-vous l'année prochaine dans la 8e édition du Solaire Expo avec une thématique d'actualité. Soyez au rendez-vous.